vamos a pasar a tomar la cena y vamos a pedirle a los que están a través de las redes cibernéticas que le tiren foto a su cena y lo suban al chat principal, tanto en Facebook como en WhatsApp. To take the picture and put it to the general shot through Facebook and also WhatsApp. Hoy estuvimos a la pastora Yesenia García de Encarnación Today we have Pastor Yesenia García of Encarnación con el tema Muriendo cada día. with the title Dying Every Day. La palabra morir cada día The word dying every day nunca es una palabra que motive. is never a word that is going to motivate us. Automáticamente uno se queda frenado con ese tema. Automatically we make a stop when we hear that. Pero la pastora vino a desglosar proféticamente este tema. But the pastor was going through that in a prophetic way. Por eso que una de las cosas que ella nos enseñaba hoy, That's why one of the things that he was teaching us today que cuando nosotros crucificamos nuestras carnes is that constantemente, when we crucify our flesh constantly, debe ser una constante en un momento. it has to be constantly, not something of a moment. Por eso es la conexión. That's why the connection. Porque cada vez que nosotros conectamos la palabra, Because every time we connect to the word, estamos confrontando nuestra carne. we are confronting our flesh. La carne no le gusta sujetarse a lo de Dios. The flesh doesn't want to commit to what is from God. Ahora, la palabra Now the word despierta nuestro espíritu. wake up our spirit. Si tú no tienes el espíritu despierto, If you do not have your spirit waken up, nunca vamos a poder sujetar la carne. we are never going to be able to subject our flesh. Por eso que hay que entender claro, That's why we have to be clear. esta es una constante. This is something constantly. Tenemos que cada día And every day, ver qué dice el manual de vida see what the word says. para saber hacia dónde nos vamos a dirigir. So that we are able to see where is it that we have to go. Porque si tú dejas que tu alma decida, Because if you let your soul to the que side, tu carne decida, your flesh to the side, va a tener muchos problemas. then you are going to have many issues. Otro punto que nos enseñaba la pastora Another point that the pastor was teaching us es que tenemos que conocernos cada día is that we need to know ourselves every day. y tenemos que sacar todas las barajas And we need to take all of the cards out para así nosotros poder avanzar. in order for us to be able to move forward. Eso es muy interesante That is very y es que interesting. tenemos que conocernos. Is that we need to know ourselves. Hay que dejar de estar privando. We need to stop saying that we are able to make it. Por eso que muchas veces queremos ser como los estereotipos sociales dicen. That's why we want to say what society is saying. Y realmente con apariencia tú no vas a lograr nada. And you are not going to be able to make it by doing what they are saying. El diablo no respeta apariencia. The devil doesn't respect that. El diablo va a respetar The devil is going to respect la verdad de Dios, God's la truth, palabra de Dios. the word of God. Y nosotros And us, arrastramos muchas marcas. we are always taken up at the marks. Y esas marcas se manifiestan en malas costumbres que tenemos. And those marks are manifested in things that we have. Áreas que dominan en nuestras vidas. Areas that are not dominating our lives. Ego, Ego, envidia, Envy. enojos. anger, Cosas que se manifiestan en nosotros. things that are manifesting in Ambiciones que us. se manifiestan en Ambitions nosotros. that manifest in us. Y eso incide mucho en nosotros. And that is always in us. Pero cuando tú te conoces But when you know por la yourself palabra, by the ya te word, sabes desmontar esas cosas. then you can know how to go against that. Por eso que la palabra nos desnuda. That's why the works makes us La go palabra nos against that. enseña en toda la baraja que tenemos clavada. The word teaching us all the cards that are there. No podemos confiar en nosotros. We cannot trust us. El peor error es usted confiar en usted. The worst mistake is for you to trust in Confía en lo que la yourself. palabra dice. Trust in what the word is Usted saying. no puede venir a mí y decir, no, que yo soy bueno, confía en mí, You cree en mí. cannot come and tell me no, that I'm good. You need to trust me. Yo no creo ni en mi sombra. I do not trust, Yo vivo not even in my shadow. Dudando de mí todo momento, así, I'm always cuidado. doubting in myself. Porque la palabra dice quién yo soy. Because the word says who I Yo am. no confío en mí. I do not trust Yo myself. confío en la palabra. I trust in what the Yo word camino un says. día a la vez. I walk step Y by es mirando step. así lo que dice la And it's palabra. always Y es looking what the paso word a paso. says. And step by step. Nunca confíe en usted. Do not trust yourself. Confíe en la palabra. Trust in the word. Porque confiar en la palabra Because trusting in the es word confiar en el Espíritu. is trusting in the Y el spirit. único que te va a guiar a toda verdad And the only one that is going to guide you to all truth es el Espíritu. is the spirit. Por eso, That is why hay un punto donde la pastora nos decía there is the point where the pastor was que tenemos saying que huir, that we need to run, que tenemos que escapar, we need to escape, que no seamos pasivos that we a cannot be nuestra perversa passive concupiscencia. to our concupiscence. La concupiscencia Our está concupiscence intrínseca en el ser. is in us. La concupiscencia Our nunca concupiscence se va a someter a lo de Dios. is never going to submit to what is from God. La concupiscencia es la parte donde buscamos
la creación. Concupiscence is where we look for the Es creation, donde buscamos el pecado. the sin. La concupiscencia siempre está buscando todo Concupiscence is ilegalmente. always looking for something La illegal. concupiscencia no te gusta. Tú no ves a tu mujer, tú estás viendo a la otra. Concupiscence wants you not to look at your Hermano, wife, but the other usted one. no puede con una. But if you cannot deal with Y está one, viendo dos. and you're looking at Pero two, Señor. please, Lord. ¿Te acuerdas del cuento del amigo mío, verdad? You remember that story from my friend, right? El amigo mío dice, My friend says, la mujer lo llama the wife is calling fighting, y él manejando y yo al lado. and he's driving, Y yo, and I'm like next to him, y termina. and he answers the call. Y dice, yo sé cómo el hombre tiene dos mujeres, yo no puedo con la mía. I don't know how Mel can deal with two wives. I can barely deal with my wife. Ya digo lo mismo. I say the same thing. Uno demasiado. One is a lot. Por eso que aquí nosotros se las reparamos. That's why here we fixed it for you. Se las mejoramos, se las ponemos más We get alineadas. better, more beautiful. Eso es parte del paquete del ministerio. That is part of the package of the ministry. Y realmente, uno de los últimos puntos que nos enseñó la pastora, And in reality, one of the last points that the pastor was teaching us, que es necesario que tenemos que enfrentarnos that it's necessary for us to confront y que us, para eso tenemos que saber. and for that we need to know. Si usted no sabe cómo enfrentarse, If you do not know how to go against you, entonces usted no va a poder dominar. then you are not going to be able to dominate. Usted va a vencer You are going to defeat cuando usted se domine. when you are able to dominate Porque yourself. la única forma que usted va a vencer el enemigo Because the only way that you are going to be able to defeat the enemy es usted venciéndose usted. is you defeating yourself. Al final de todo, At the end of the day, todo consiste everything consists en usted vencerse. in you defeating yourself. Eso es, ahí es que está todo el secreto. That's where the secret is. Cada día Every day, nosotros somos provocados we are provoked y tentados. and tempted. Y la pastora decía, And the pastor was no saying, prive el león. do not think that you can make Si it. usted es provocado y tentado, If you are provoked and tempted, salga huyendo. just run. No se ponga a decir, no, que yo soy fuerte. Estilo Don't Rufino. say that, no, I can do it, I'm strong. Que Rufino habla, digo, That you are macho. No, don't do that. No, puedo hacer la faldita igual es una niña. Just put on your skirt just like a girl. Yo hablo durísimo, I talk loud, pero yo no, yo soy una niña. but I'm a girl. Me hago tentación. When it's something like temptation, I'm like, no, I Salgo run. huyendo. Salgo huyendo. Run. Por eso que la creación That's why creation siempre nos va a provocar. is always going to provoke. Hay gente que lo tiene mareado con dinero There's people that are dizzy with money. en este negocio Look at that y business. será rico y millonario. And you are going to be rich, a millionaire. Wow, tengo un negocio. And you're like, oh, wow, I'm going to. Óyeme, muy bueno el negocio. That is a good business. De ahí sacamos a Pastora Damari. From there, we took out Pastor Damaris. Óyeme, cuánto negocio, Domingo. Oh, how many ¿Cuánta gente businesses? detrás Oh de my una God. vaina? Luis no es de ti, es de Damari ahora. Voy contigo ahora. Now I'm Pues talking about Luis. Siempre entre unos cuartos que van a caer. There's something about El diablo money. tiene gente mareada con los cuartos. Vamos There a are ser ricos. so many people Seremos busy with ricos, money. seremos felices. ¿Quién dijo? Who said that? Usted es rico, se va a llevar el diablo. You are rich and the devil is going to Porque va a take ser un you. infeliz rico. Because you are going to be unhappy and rich. Entonces ser infeliz pobre. So be just happy and poor. Qué maldito chiste ese. What a joke. Muy malo. A really bad joke. El plan de todo es The plan it is que hay que morir cada día. that we need to die every Y day. la única forma de usted poder morir And the only way that you are going to es die dependiendo de esa palabra is depending on the word. que nos va a identificar That is going to help us qué área identify hay que trabajar en what nosotros. area I need to work in me. Esto es sencillo. This is easy. Por eso que cuando la palabra nos enseña That's why when the word is teaching us que Cristo dijo que tomamos nuestra cruz cada día, that God says take your cross every day. oye cómo es por día. Oh, listen how it is. It's every day. No te tires toda esa vaina junta. Do not take on all of that. A veces yo me abrumo. Sometimes I get frustrated. Ingrid, Ingrid, Eri, Eddie, Diana, Diana, Joshua, Joshua, el ministerio, the ministry, Jorge, el diablo, digo Jorge, Jorge, Pastor Jorge, Yesenia, Pastor Yesenia, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera, etcétera, Si me tiro etcétera. toda esa vaina junta, When I take all of that together, me dura vaina. I'm gonna die. Entonces, ¿qué yo hago? So what do I do? Uno por día. One by day. Uno por día. One by day. Al paso, por número. Easy. Just ¿Quién take a está en la lista? number. Let me see who's Si in the el pez es list. muy grande, If the fish is too póngalo para big, 2 días más para adelante. just put it. No estoy 2 days preparado en el ahead. momento. I don't have a word in that No estoy moment. preparado, así que me I'm not perdona prepared in that los moment. que están durando 2 y 4 días para poderlo ver. Those are taking 2 and 3 days in order for me to see them. Porque realmente Because in reality, cada día trae su propio afán. every day there's Yo tengo something. que saber controlar el afán. I just need to control that. Así es el morir. So that just it is the dying. Es una constante It is something que constantly a través de su propia palabra that
In the weight of the word, yo voy muriendo I'm dying a mí, to me, a mi fuerza, to my strength, a lo que yo pienso, to what I'm a lo thinking, que piensa el mundo to what the world is y a lo que thinking, piensa el diablo. and what to the devil is thinking. Aquí estamos Here we are, para pensar como él pensó. in order to think how he thought. Fue un solo que lo logró. It was only one who made it. Más nadie lo va a lograr. Nobody made it. No pretenda lograrlo. Do not pretend to No make sueñe it. con Do lograrlo. not dream about making Dependa it. de quién lo logró. Just depend on the one who made it. Somos todo el cuerpo y la Let's just sangre de take the Cristo. blood and the flesh of Christ.